Hold it. Naano sa'yo pa ako eh. Sige, okay lang. Oh. Okay lang, masasanay ka din. Okay. Tapos gas, biting point. Biting point. Sige. Biting point, dahan-dahan yung release ng clutch ha, Hindi, dahan-dahan. nakaano yung gas. Sige, bitawan mo na yung clutch. Oh. Bitawan mo na yung clutch. Okay, ma-under ka na, great. Oo. Okay, sige. Sige pa. Clutch ka na, clutch sagad. Bitaw sa gas, brake. Woo! Okay, great job. Okay. Okay, neutral. Sige, handbrake. Wala, huwag na tayo mag-handbrake, pantay tayo. Sige. Okay na to di. Naka-andar na. Oh. Ay, tabi mo na lang. Walang tao sa likod. Wala. Basta pag gusto mong pabagalin, isasagad mo yung clutch. May hindi nakatingin eh. Oh, Hindi nakatingin no. Matay na siya. Tatay naman. Liga na. Si tatay eh. Try mo na lang lumiko. Ay hindi. Liga na. Okay na yun. Natras ko na eh. Naano ko na. Abante Sige, ko na eh. handbrake ka. Labas ka na. Si tatay eh. Atras pa. How's the feeling? Ayoko na. Halika na. How's the Tayo. feeling?